that I gave you in the Google Classroom, prokaryotic and eukaryotic cell. Ada lagi yang tak hantar, tak apa, take your time. But I have 3 samples with me. Okay, I have 3 samples. The first sample is from DNA. The 2 samples of answer, okay, of your friend's answer from prokaryotic and eukaryotic cell. So I'm going to share my screen first to discuss DNA. Okay, to discuss the question for DNA. So make sure you have worksheet DNA with you. Okay, we're going to discuss the answer. Alright, I hope you can see my screen. Tak keluar lagi. Alright, sekejap. Kenapa dia keluar macam ni? Alright, I'm going to discuss this question. No, not this question. Bukan ni Ini later. Okay, kita discuss dulu DNA. DNA, I think it's this. Alright. So I'm going to discuss DNA dulu. Okay, kita apa yang kita akan tengok? Kita akan tengok jawapan yang betul. Kita akan tengok teknik menjawab. Okay, kita akan tengok teknik menjawab juga. Alright. So, okay, kita buka yang ini. Kenapa dia keluar yang ni? Show in folder. Wait. Saya tak nak ni. Alright. So we're going to discuss DNA. Okay, saya akan discuss dulu DNA. Kita akan tengok contoh jawapan daripada Chia. Okay, kita tengok contoh jawapan daripada Chia. Okay, I'm going to zoom in. Okay, the question just to give clear. I'm going to use my green pen. Okay, I prefer to use green pen if there is available. Alright. Okay, so DNA and RNA molecule, figure 3 below shows a part of DNA molecule. Okay, first question, they ask you to identify molecule P, Q, and R. So identify molecule P, Q, and R. Okay, so the answer is, okay, so the answer molecule P is nitrogenous base. Okay, nitrogenous base, so spelling dia pun betul, kita bagi betul. Molekul Q, mula-mula dia buat pentose sugar. Okay, kalau pentose sugar salah. Pentose sugar general. So, because this question is about DNA, so we use deoxyribose. Okay, deoxyribose adalah jawapan yang betul. Kalau pentose sugar, kita ada 2. Kita ada pentose, kita ada deoxyribose. Tak sure yang mana. Gambar dah bagi DNA, kita bagi deoxyribose. Molekul R adalah phosphate group. Alright, betul. Okay, next question, name the basic unit of DNA. So the basic unit of DNA, dia adalah nucleotide. Pandai. Nucleotide. Dekat nucleotide ada apa? Adam Safwan, dekat nucleotide ada apa? Ada personal. What is the component? Ya, ada apa? Personal information. Hah? Personal information macam genetik semua. Are you sure nucleotide? Itu DNA. Saya tanya, nucleotide ada apa? What is the component of nucleotide? What is the component? Tak tahu, madam. Tak tahu. Oh, awak yang baru masuk last week. Okay. Faham, mungkin tak study lagi lah. Okay, tak apa. Kita ada ramai ni. Kita ada Jess. Jess. What is the component of nucleotide, Jess? Jess? Jess tak ada ke?
Okay, Jess tak ada. Dalam list name Jess tak ada. Amira Alia. Madam, just pergi vaksin. Pergi vaksin. Ha. Jess pergi vaksin. Okay, tak apa. Alia, kita ada Alia. Amira Alia. Ya, madam. Ya, apa? Nucleotide. What is the component of nucleotide? ACGT. Itu adalah bases. Jude, your answer. Phosphate group, pentose sugar, nitrogenous base. Thank you. Benda-benda atas ni lah. Okay, nitrogenous base, deoxyribose, phosphate group. Okay, so next the question asks you identify the following. Okay, bond 1 and bond 2. So what is bond 1 and what is bond 2? Okay, so dia bagi jawapan, phosphodiester bond. Ya, betul, phosphodiester bond. Hydrogen bond kedua. Okay, alright. And then we move on to the next question. Oh, apa ni? Kenapa dia padam? Kenapa dia padam, Chia? Chia ada tak? Cause Kenapa? I know the answer is wrong. You know the answer. Yeah, sorry, correct. Okay. Yeah. If base sequence for strand 1, okay, so the question here, if the base sequence for strand 1 is 5' GATC 3', what is the base sequence for strand 2? Okay, so DNA is anti-parallel. So kalau dia cakap kat sini, soalan ni dia cakap 5' GATC. So kalau dekat sini, okay, dekat sini lah 5' GATC. Apa dia punya complementary? Dekat strand ini, okay, strand number 2 ni, okay, dekat strand number 2 ni, apa dia punya bases? So sebab itulah bila jawapan awak kena tulis C. C pula. Awak kena tulis 3 prime macam jawapan Chia ni. Okay, kena tulis 3 prime. Sorry ya. This one. Okay, 3 prime CTAG 5 prime. If you just write CTAG without the 3 prime 5 prime, your answer is wrong. Okay. Okay, for next question, give the importance of this macromolecule, control all the cell activities, carry the genetic information. Soalan satu markah, okay, kalau awak bagi 2 jawapan, kita tengok yang first. Kita tengok yang first saja. Okay, tak tengok bawah dah. Okay, give 2 structural differences between DNA and molecule RNA molecule. Alia Najwa, apa jawapan? DNA has the sugar deoxyribose while RNA has sugar ribose. Okay, good. Tapi make sure awak tulis pentose sugar. Kalau awak, okay, macam ni. Pentose sugar for DNA is deoxyribose. While for RNA is ribose. Jawapan awak mesti betul. Tapi lebih tepat, lebih sedap ayat tu kalau awak cakap pentose sugar. Okay. Next, DNA is double-stranded polynucleotide while RNA is single-stranded polynucleotide. So, So, dia punya... Okay. Dia punya ni 2 markah. Kalau 2 markah, so dia nak 2 point. Kalau awak bagi 3 point, kita tengok 2 yang teratas sahaja. Okay. Alright. Itu adalah untuk DNA. Kita tengok pada seterusnya. Kita tengok pada soalan seterusnya iaitu prokaryotik and eukaryotik. Ada nak tanya ke pasal DNA tadi? Madam. Ya, yes, siapa dulu? Ya. Tak kisah siapa-siapa dulu. Ya, tanya. Ya. Oh, yang tadi kan? Yang tadi tu apa? Yang ni DNA. Yang DNA double stranded tu, kalau tak both polynucleotide boleh tak? Better tulis polynucleotide sebab ada 1 tahun tu dia tak tulis polynucleotide, tak diterima. So nak selamat tulis polynucleotide, lebih tepat. Okay. Alright, siapa lagi nak tanya? Madam. Ya. Soalan yang give the importance tu kan? Ibu for inheritance. Apa for inheritance? Tiba-tiba for inheritance? Yang give the importance of this macromolecule tu. Ya, Sakinah faham. Awak tulis for the inheritance. Lepas tu kena tulis lagi lah.
Kalau awak tulis for the inheritance, inheritance apa? Harta. Laptop. Okay. Kena tahu, kena spesifik. Genetic inheritance. Barulah kita tahu, oh dia nak pass gene. Dia nak pass gene kepada generasi seterusnya. Okay, kena clear. Okay. Okay? Faham, awak ada point tapi kita kena clear. Okay, memang kalau sebab soalan kalau masa yang ni kita memang strict. Okay? Dia memang strict. Kalau masa marking memang strict. So kita nak jawab jawab detail lah. Okay? Alright. Jess baru masuk Jess? Jess? Dia baru balik. Oh dah baru balik. Okay, tak apa. Take your time. Vaksin apa ni? Dengar? AZ. Okay. Esok mesti demamnya. Harap tak demam lah ya. Okay. Kita pergi kepada siapa tadi? Alright. Kita pergi kepada prokaryotic and eukaryotic cell. Okay. Prokaryotic and eukaryotic cell. So untuk prokaryotic, saya tanya level 2.1 lah saja. 2.1. 2.2. Okay, topik 2, cell structure and function. Name cell A, cell B. Okay, so siapa punya paper? Amira. Amira cakap cell A adalah plant cell. Betul ke? Betul ke? Betul ke? Okay. Cell A adalah plant cell. B, animal cell. Betul. Okay. Give 3 differences between this cell and prokaryotic cell. Cell A, okay salah. Okay, salah. Soalan tanya 3 differences between this cell and prokaryotic. Dia tanya differences antara eukaryotic cell dengan prokaryotic. So kalau kita tengok sampel jawapan ni, dia bagi tahu perbezaan sel A dengan sel B. Salah lah, tak menjawab soalan. Okay. So kalau kita tengok jawapan lagi satu. Sampel jawapan lagi satu, kejap kita buka. Okay. Right, kita tengok sampel jawapan lagi satu by Jude. Okay. Okay. So kita tengok, okay, plant cell, animal cell, yes, betul. Okay. Okay, kita tengok, kita sorry sikit. Alright. 3 differences between this cell and prokaryotic cell. This cell have true nucleus, while prokaryotic cell have no true nucleus. Okay, 1 markah. Betul. Okay, betul. 3 markah, 3 point. This cell have linear DNA molecule while prokaryotic cell has circular DNA molecule. Betul, markah kedua. This cell divide through mitosis or meiosis while prokaryotic cell divide through binary division. Okay, so dapat 3 markah. So total untuk soalan ni dia dapat 5 markah. Betul lah. Okay, so cara menjawab macam kita tengok, dia cara menjawab betul. Okay, cara jawab jawab dengan betul. Maksudnya dia differentiate in one sentence. Okay, differentiate in one sentence. And kalau kita tengok sini, kalau kita tengok ayat dia tulis this cell. Okay, dia tak cakap pun eukaryotic cell. Tak apa. Awak tulis this cell have blah blah blah. Prokaryotic cell while prokaryotic cell have blah blah blah. Kalau awak nak tulis eukaryotic cell pun tak apa. Eukaryotic cell have true nucleus while prokaryotic cell have no true nucleus. Sama, boleh, tak ada masalah. And bagusnya dia tak buat table form. Dia buat dalam bentuk AC form. Okay, so kita terima. Boleh? Ada soalan? Nak tanya? Soalan tak? Ya, Jess. Kan dia cakap difference between this cell and prokaryotic kan? Kalau seterus mention eukaryotic dengan prokaryotic boleh? Boleh je. Alright. Okay. Next we move on to the next one. Okay, next question. Figure 2 shows a typical structure. So we have 4 different labeling A, B, C, D. Name the label organelles and state their function. Okay, organelle A, rough ER. Betul, organelle A adalah rough ER. Tapi endoplasmic reticulum tu kena huruf besar. E tu kena huruf besar. Okay, E tu kena huruf besar.
Okay, nanti saya check balik nanti saya check balik sama ada E ataupun R boleh huruf besar atau tak, ataupun yang ni saja perlu huruf besar. Nanti saya check balik. Okay, so sekarang ni kita bagi betul rough endoplasmic reticulum. Okay, function. Function untuk rough ER adalah pack and transport protein synthesized by ribosome attached to the ER. Betul. Organelle B. Organelle B is Golgi apparatus. Why it is Golgi apparatus, Jude? Kenapa Golgi apparatus? Sebab ada apa yang seer of a terlupa tadi. I baru bagi tahu semalam, you dah lupa. Sebab dia ada tu, start with C. Yes, start with C. Sikit lagi. Dia mula dengan huruf C. Jod. Tengok balik mesej. Okay, anyone boleh beritahu tak? Golgi body, dia ada apa? Start dengan huruf C. It has cisternae. Yes, Kirtina. Yes, Izatiatira. Cisternae. Okay, saya bulat tadi. Dia ada cisternae. So, kita tahu itu adalah Golgi body atau Golgi apparatus. Organelle C adalah mitochondria. Function, site of cellular respiration. Organelle D, nucleus. Function, control cell activities. Okay, betul. Ada tak nak tanya part yang ni? Ada tak? Tak ada. Okay. Maknanya awak faham lah. Okay. Next kita tengok sampel yang kedua. Rough ER. Okay, so jawapan A adalah rough ER. Betul. Pack and transport protein. Organelle B is not smooth ER. So kalau kita tengok organelle B ni adalah smooth ER. So salah. Bila atas ni salah, function kita terus salah. Okay, tak dapat markah. Okay. Organelle C, mitochondria. Site of cellular respiration. Okay. Nuclear organelle D. Okay, organelle D. Organelle D is not nuclear envelope. Nuclear envelope adalah structure. Kalau structure of the organelle, soalan tanya organelle. So organelle refer kepada nucleus. Nuclear envelope adalah structure kepada organelle tu. So salah. So function, regulate the movement of molecules into and out of the cell. Okay? Boleh ke Amira? Amira Syazwa? Boleh, madam. Okay. State two main components of membrane organelle B. So, dia tanya organelle B ni adalah Golgi body. So, dia tanya membrane, okay, membrane organelle B ni diperbuat daripada apa? Plasma membrane diperbuat daripada apa? Plasma membrane diperbuat daripada apa? Apa ada dekat plasma membrane? Afrina, plasma membrane ada apa? Afrina. Plasma membrane. Ya, ada apa? Protein. Okey, betul. Ada protein, bagus. Lagi ada apa? Tengku Alia Maisarah. Kuya. Ada apa lagi Kuya? Ada cheese. Cheese? Tak. Plasma membrane. Syafri, ada apa lagi Syafri? Phospholipid bilayer. Ya, ada fosfolipid. Kita ada protein, kita ada fosfolipid. So jawapan itulah antara yang boleh diterima. Dia tanya two main tulisan. Dia tanya two main components of membrane organelle B. So organelle B ni apa komponen dia? Protein ada, fosfolipid pun ada. So salah lah kalau dia bagi macam ni. Okay, sama juga dekat sini. Dia bagi contain cisternae and cis phase. Dia tak tanya, soalan tak tanya membrane, dia tak, soalan tak tanya structure of B ada apa. Tak, soalan tanya main components of membrane. So salah lah. Okay, boleh ke? Anda nak tanya tak soalan apa-apa?
Ada tak? Tak ada. Okay. So we move on to the next one. Okay, kita Allah. Topik 2 ni kita dah discuss kat mana topik 2? Endoplasmic reticulum. Sampai Oh, ER. sampai ER. Okay, so sampai ER. Okay, nice. Okay, so next week betul on track. So next week kita akan sambung 2.3 lah. 2.3, 2.4. Okay, before that, kejap kita nak buka dulu. PowerPoint. Nak makan, tak sempat pun lunch. Puan dah lunch ke belum? Dah, madam. Alhamdulillah. Best kan duduk rumah? Lunch. Makan. Tak duduk, kalau duduk sini macam nak cari makanan kat kafe. Balik bilik pun jauh. Okay. Right. Sekejap Okay, jap, it's not responding. Why it is not responding? Okay, untuk ER, okay, ER ni kira macam baru organelle yang pertama lah kan, organelle yang awal-awal. Okay, so ER ni apa yang ada pada ER? Apa yang awak boleh cerita pasal ER, endoplasmic reticulum? Syafira, what do you know about ER? What do you know about ER? Ada dua type, smooth dengan rough. Okay, betul, pandai, thank you. Aiman, apa ada pada ER? Kau tahu pasal ER? Aiman, Muhammad Aiman. Ribosome. Siapa yang ada ribosome? Hai Aiman, siapa yang ada ribosome? Yelah ER, siapa yang ada ribosome? Cepat sangat tutup mic ni, sabar kejap. Tulis. Rough ER, okay. Rough ER ada ribosome. Okay, betul. Apa function? Hana, apa function rough ER? To pack and transport proteins synthesis by ribosome attached to the ER. Okay, good. Betul. Thank you, Hana. What is one of the function for smooth ER? Anas. Synthesize lipid. Synthesis lipid. Yeah, very good. Okay. So lepas ER, kalau siapa yang dah study, ada yang dah study kot before my class. Lepas ER kita akan cerita pasal apa? Hafiza. Transport vesicle. Yes, kita akan cerita pasal transport vesicle. Okay, so tak share screen ni. Kejap saya share dulu. Right. Let me share my screen. Banyak sangat tab. Alright. Dah ke? Belum. Okay. So, we're going to continue on discussing transport vesicle. Oh, ya ke? Sekejap. Tak nampak lagi Tak. Kenapa Tak nampak lagi, madam. Okay. Baik. Why? Ya, nampak dah. Sekejap
Saya try lagi sekali. Stop. Bismillah. Habis tu saya makan je. Oh, sekejap Hmm. Okay. 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 Alright. Okay. So, we're going to discuss transport vesicle. Okay. Kita akan sambung transport vesicle. Actually, kita akan sambung sampai habis lah. Okay, transport vesicle. Transport vesicle is membranous sac contain protein or lipid. Okay, so what is transport vesicle? What is the function of transport vesicle? Of course, dia nak transport protein. Transport protein or lipid to Golgi body for further modification. So kalau you nampak, kalau dekat gambar, okay sini. Ini adalah transport vesicle. Okay, ini adalah transport vesicle tengah-tengah ni. Okay, kita guna pointer. Okay, ini adalah transport vesicle. Okay, transport vesicle dia akan transport protein atau lipid daripada ER nak hantar kepada Golgi body untuk modification. Okay, alright. Dan kita pergi kepada seterusnya, Golgi body. Golgi body, okay, Golgi body, ni dia. Okay, Golgi body consists of flattened membranous sac, okay, called cisternae. It has two poles of Golgi sac. So, Golgi body, it has cisternae. This is cisternae. Okay, this is cisternae. Ni. Okay, kat hujung tu, dia ada macam satu bahagian yang macam besar sikit, bulat kecil, besar sikit. Almost round. That is called as cisternae. Okay, and Golgi body has two face. Okay, it has two face, cis face and trans face. Cis face adalah the one that facing the ER. Okay, the one that facing the endoplasmic reticulum is cis face. The one that facing the plasma membrane is trans face. Okay, that's why for cis face we call that as receiving site. Okay, so cis face adalah receiving site. Trans face we call that as shipping site. Okay, shipping, dia nak bawa keluar kepada sel-sel yang lain, nak bawa keluar daripada sel tu, kita adalah shipping site. Okay, and function for Golgi body adalah MPSS. Cara saya ingat MPSS, modify, packaging, sorting and shipping. Modify, packaging, sorting and shipping. Nak modify apa? Nak modify protein, nak lipid, nak packet apa? Nak packagingkan protein lipid. Nak sortkan apa? Protein and lipid. Nak shipping apa? Protein dengan lipid. Okay. Function kedua tak nampak sepatutnya produce lysosome. Okay, kalau awak tengok dalam lecture note awak ada kot. Okay, dia gambar ni saya dah terbesar kan. Okay, nanti saya edit. Okay, function kedua adalah untuk hasilkan lysosome. Produce lysosome. Okay, it will produce lysosome. That is the second function. Okay, so basically Golgi body, okay, Golgi body ni kecil kan, kecil macam tu. Okay, Golgi body, it will produce lysosome and then nanti kita tengok apa itu lysosome. The first function, the main function untuk Golgi body adalah MPSS, modify, packaging, sorting, shipping. Maksud dia modify, contoh kalau protein tu, okay, after it produce protein, contoh protein tu macam terlebih karbohidrat. Okay, terlebih karbohidrat. That carbohydrate will be eliminated. Dia akan keluarkan. Okay, dia akan remove the carbohydrate. Dia akan modify. Lepas modify, barulah dia akan pack, sorting and shipping. Okay, itu adalah kerja Golgi body. Okay, yang seterusnya adalah lysosome. Lysosome ni dia adalah single membrane yang dalamnya
Okay, inside the lysosome, it consists of hydrolytic enzyme, which is acidic. Okay, the lysosome, single membrane, produced by Golgi body. Inside the lysosome, it has hydrolytic enzyme, which is acidic. Okay, even though it is acidic, the lysosomal membrane, okay, the lysosomal membrane yang lapisan luar ni, dia punya membrane ni is resistant to digestion. Okay, dia akan digest dengan sendirinya. Why? To prevent the release of enzyme. Okay, to prevent the release of enzyme. So dia tak nak bagi enzyme ni keluar, leaking. Dia tak nak buat macam tu. Okay. So function for lysosome, and lysosome ni hanya ada dekat animal cell sahaja. Plant cell tak ada lysosome. Animal cell saja yang ada lysosome. So the function of lysosome involved in intracellular digestion. Okay, intracellular digestion. And the processes of intracellular digestion, we have 3 processes. The first one is digest food taken via phagocytosis. Second is autophagy. Number 3 is autolysis. Okay, autophagy, autolysis, digest food taken via phagocytosis. Kita tengok yang pertama, digest food taken via phagocytosis. So what happened is, this is when the cell will ingested solid food. Okay, it will ingest solid food. Sel tu akan makan. Dia akan makan solid food. Okay, so bila makan, dia akan masuk ke dalam sel secara proses phagocytosis. Okay, and then it will be in the food vacuole. Masuk secara, contoh ini adalah solid food, sel tu makan secara phagocytosis, and dia akan duduk dalam satu bekas yang diberi nama food vacuole. And then it will fuse with lysosome, and then it will be digested by hydrolytic enzyme. Okay, sorry. After the digestion, the simple food particles will be absorbed into the cytoplasm. So yang ni, ini adalah food. Ini adalah phagocytosis, digestion of food via phagocytosis. Food masuk, proses phagocytosis, it will form food vacuole, it will fuse with lysosome, and then it will be digested. Okay, second process is autophagy. Autophagy refer to the worn out organelle. Okay, organelle yang dah rosak. Okay, yang dah rosak, dia akan, ataupun yang dah lama, dia akan dimusnahkan by the process of autophagy. So what happen is, this organelle will envelop by double membrane into a vesicle called autophagosome. Contohnya, kalau dia dalam bentuk macam ni, ini adalah autophagosome. Okay, dia akan melalui proses autophagy. So what happen is, the autophagosome will fuse with lysosome. Okay, and then the lysosome will release hydrolytic enzyme, and then it will digest the worn out organelle. So dia akan musnahkanlah organelle tu. Jadilah macam ni lepas dah di-digest. Okay, yang ketiga adalah autolysis or self-destruct. Okay, dia akan self-destruct tu maksudnya dia akan hilangkan, dia akan musnahkan keseluruhan sel. Dia akan musnahkan keseluruhan sel. Semua sel tu dia akan musnahkan. Okay, that is autolysis. So what happen is, the mechanism is when the lysosome membrane breakdown. Okay, bila lysosome membrane breakdown, okay, tadi ada membrane kan, yang resistant tadi kan. So bila dia nak musnahkan satu sel tu, the membrane will be broken down. Bila broken down, it will release enzyme and digesting the whole cell. Okay, so that is autolysis. Boleh faham ke setakat ni? Boleh Boleh. Okay. Alright. Next we move on to mitochondria. Okay, my favorite organelle is mitochondria. Tak adalah favorite, tapi saya suka sebab kita selalu jumpa mitochondria. Okay, and fun fact, mitochondria is the only organelle that you inherit from your mother. Okay, hanya mak kita yang akan pass gene to make up the mitochondria.
Kalau tak ada mak, tak adalah mitochondria dalam badan kita. Okay, that is the only organelle that is passed on from mother to us. Okay, mitochondria is one of the organelle that have double membrane. Okay, of course it has outer membrane and inner membrane. The outer and inner membrane is separated by intermembrane space. Okay, and at the inner membrane it also has cristae. Okay, dekat inner membrane ni juga ada juga cristae. Cristae refer to infolding. Bahagian berlipat inner membrane tu kita panggil sebagai cristae. And then we have matrix. Matrix, inside the matrix is consists of enzyme, consists of DNA. Okay, consists of enzyme and consists of DNA and also ribosome. Okay. Alright. And yang saya buat star sebab dia penting. Okay, mitochondria is one of the semi-autonomous organelle. Okay, mitochondria is one of the semi-autonomous organelle. Maksudnya, dia adalah organelle yang boleh replicate freely. It is one of the organelle that can replicate freely. Why it can replicate freely? Because it has its own DNA molecule. Okay, macam mana dia boleh replicate freely? Sebab dia ada dia punya own DNA molecule. Sebab itulah dia boleh replicate freely. Okay, alright. Function, site of cellular respiration. Cellular respiration is the catabolic process that generate ATP. Okay, that is mitochondria. And then we move on to the next one, which is chloroplast. Okay, chloroplast. The structure of chloroplast is biconvex disc shape. Okay, bounded by the double membrane. Okay, dia adalah organelle yang ketiga yang ada double membrane. And it is semi-autonomous. Apa maksud semi-autonomous? Kritina? What is semi-autonomous, Kritina? It means it can replicate freely because it has its own DNA. Okay, very good. Okay, and then it has inner membranes, divide the chloroplast into intermembrane space. So kita terus pergi pada sini lah. Okay, this one. Structure. I will explain the structure of chloroplast. So, chloroplast, it has thylakoid. Sekeping duit shilling kita panggil thylakoid. Bila duit shilling tu disusun secara berperingkat, bertingkat-tingkat, kita panggil dia sebagai granum. Granum singular plural grana. So in this diagram we have 4 grana. Okay, 4 grana. And then it has lamella, thylakoid lamella or just lamella that will connect. Okay, lamella will connect one granum to another. Okay, the stroma refer to the matrix of chloroplast. Okay, stroma is the matrix of chloroplast. Okay, inside the stroma it consists of thylakoids, enzymes, starch granules, ribosomes, and also DNA. Okay, that is stroma, consists of thylakoids, enzyme, DNA, starch granule, and ribosome. Okay, and most abundant enzyme on earth ada dalam stroma. Okay, enzim yang paling banyak dalam muka bumi ni ada dalam stroma. Enzim apa ya? Enzim apa? Izati Atira. Enzim apa? Dalam fotosintesis, awak dah belajar dalam proses fotosintesis. Okay, awak belajar pasal enzim tu. Apa dia? Izati Atira ada tak? Carmila. Camila SDS. Anis Nurjiha Syamimi. Anis Nurjiha Syamimi. Ya, madam. Ya, Izati Atirah, thank you. Anis Nurjiha tak apa. Okay, Izati Atirah bagi tahu enzim tu adalah Ribosome. Okay, Ribosome adalah enzim yang paling banyak dalam muka bumi ini. So, bayangkan setiap sel dekat pokok tu ada Ribosome. Okay, ada Ribosome enzim. Okay, saya dah tulis dia punya spelling. Okay, Ribosome, R huruf besar. Okay, function untuk chloroplast, site of photosynthesis. Tempat untuk proses fotosintesis.
Okay. And then it has in the thylakoid. Okay, in the thylakoid it has chlorophyll. Okay, chlorophyll to trap light energy. So light energy kita nak trap macam mana? Thylakoid yang akan trap. Thylakoid yang akan trap, barulah dia akan tukar, okay, kepada apa-apa. Okay, alright. The stroma contain an enzyme, okay, enzyme Ribosome tu untuk hasilkan sugar. Right. Ribosomes. Okay, ribosomes. Kan saya dah tukar ke? Sekejap Okay, ribosome. Kalau ribosome, ni bukan rDNA. Kalau siapa yang ada lecture note dengan awak, salah ni. Ni bukan rDNA. Ni rRNA yang ni. rRNA. Alright. Ribosome each composed of 2 subunit. Dia ada large subunit and small subunit. Okay, kalau kita tengok ribosome ni comel. Dia comel. Dia macam bulat. Comel lah tu dia. Dia ada large subunit and small subunit. Okay. Dia diperbuat daripada apa? Daripada rRNA and proteins. Okay, it is made up from rRNA and proteins. It can be found suspended freely in cytosol. Dia akan duduk di mana-mana je dekat cytosol ataupun dia akan attach dekat ER or nuclear membrane. Okay, attached to ER or nuclear membrane. Alright, so the function of ribosome, site of protein synthesis. Okay, site of protein synthesis, but the protein synthesis depends on the location of the ribosome. For example, if the ribosome is located in the cytosol, it will synthesize protein for intracellular use. If the ribosome on the rough ER, it will synthesize protein to be exported. Okay, untuk dibawa keluar. Okay, itu adalah ribosome. Okay, kita pergi tengok pada seterusnya iaitu centriole. Centriole is one of the organelles. Okay, centriole is one of the organelles that only presents in animal cell. Plant cell tak ada centriole. Okay, it is hollow cylinders present in pair. Okay, located in centrosome. Okay, centriole ni dia akan selalunya bukan selalunya, memang dia akan wujud dalam berpasangan. And pasangan dia tu akan duduk secara 90 degrees. Okay, 90 degrees. And that centriole is located in centrosome. Dia akan duduk dalam satu rumah. Rumah dia adalah centrosome. Okay, so what is centrosome? Centrosome is microtubule. Okay, microtubule organizing center. Okay, maksudnya dia adalah center di mana dia akan hasilkan microtubule. Okay, ini adalah centrosome. Dalam dia ada centriole pair. So function, help to organize assembly of microtubule during cell division. A pair of centriole replicate. So kat sini kita ada satu pair saja. So bila dia nak buat cell division, dia akan replicate and then dia akan migrate kepada opposite poles of the cell. Okay, kita akan belajar cell division topik 3. Next topic, next chapter. Okay, plasma membrane. Saya tak buat kelas sampai pukul 4 So, mungkin saya buat sampai 3.30 je kot. Ataupun saya stop sampai plasma membrane. Lepas tu saya akan bagi kerja untuk awak buat. Okay. Bila lagi kelas kita? Dan kelas kita pada hari Isnin kan? Sejam. Right. If I'm not mistaken, where's my timetable? Ya, memang sejam. Yes, sejam. Okay. So sejam tu mungkin saya akan buat sampai, tengoklah habis. Senang cerita macam ni. Plasma membrane saya habiskan kelas. Kita akan stop dekat plasma membrane. Saya akan bagi 2 kerja. Awak boleh buat, awak akan buat lepas mungkin dalam pukul 3.30, 3 suku tu awak boleh buat. Okay, 2 kerja tu. Alright. Sebab nanti kita akan discuss kerja yang saya nak awak buat tu pada hari Isnin nanti. Alright, plasma membrane.
plasma membrane described by fluid mosaic model. Okay, describe dia akan describe secara, plasma membrane adalah fluid mosaic model. Okay, and you must know what is meant by fluid, what is meant by mosaic. Okay, and this model was proposed by S.J. Singer and G.L. Nicholson. Okay, 72, zaman bila tak wujud lagi, tak lahir kan. Fluid mosaic model, the membrane is, apa itu fluid mosaic model? So general definition dia, the membrane is composed of 2 layers. So our plasma membrane is composed of 2 layers. Okay, or we call 2 layers of apa? 2 layers of phospholipid, or we call that as phospholipid bilayer. Okay, with globular proteins embedded in the bilayer. Okay, with globular proteins embedded in the bilayer. Okay, so what is meant by fluid? Okay, apa itu fluid? Fluid refer to phospholipid and proteins can move laterally. Maksudnya, fosfolipid dengan protein ni dia boleh bergerak, macam gambar kat atas ni, dia boleh bergerak ke tepi, side by side. Dia akan bergerak ke tepi, ke tepi, ke tepi. Ataupun dia akan bergerak secara flip-flop macam ni, tukar atas bawah. Okay, itu dimaksudkan dengan fluid. Kalau mosaic, mosaic refer to proteins are embedded in the phospholipid bilayer, like the mosaic ties embedded in mortar. So mosaic refer to proteins, proteins yang ni, proteins in the phospholipid bilayer. Proteins that embedded in the phospholipid bilayer. Itu dimaksudkan dengan mosaic. Tahu nama model, tahu definition apa maksudkan dengan model tu. Okay, alright. Plasma membrane is accounted for the amphiphilic characteristics. Apa itu amphiphilic characteristic? Dia ada hydrophobic region and dia ada hydrophilic region. Okay, itu adalah characteristics of phospholipid and protein. Okay, dia ada hydrophobic yang takut pada air, tak suka air, dengan hydrophilic yang suka pada air. So kalau yang duduk dekat dalam ni, yang ni duduk dekat dalam ni, ini adalah hydrophobic. The one that facing upward, the one that facing keluar, outward macam atas ni dengan bawah ni, that is hydrophilic. Okay, alright, phospholipids. Okay, phospholipids, the hydrophilic head of phospholipid. Okay, kalau dalam plasma membrane kita ada 4. Kita ada berapa? Okay, kita ada 4 structure. Kita ada 4 structure yang penting. Phospholipid adalah structure yang pertama dalam plasma membrane. Phospholipid adalah hydrophilic headnya, dia akan facing outward. Yang ni lah, hydrophilic region, dia akan facing outward. Okay, and attracted to aqueous surrounding. Hydrophobic tail, it will facing inward. Okay, this is hydrophobic tail. So that is phospholipid. Right? So kalau awak lukis phospholipid, make sure dia ada king. Kaki dia satu terangkat. Okay, due to the presence of double membrane. Alright. Molecules that can pass through phospholipid. So molekul apa yang boleh pass through phospholipid dengan senang? Kita ada oxygen, kita ada carbon dioxide, kita ada water, urea and lipid soluble substances. Okay. Molecules that cannot pass through phospholipid adalah ions, polar and large molecules such as glucose. Okay, so kalau benda-benda ni yang tak boleh lalu tadi, kalau dia nak lalu, dia kena gunakan protein. Protein ni kita ada 2. Ini adalah struktur yang kedua dalam plasma membrane. Okay, protein. Protein ada 2 jenis. We have integral and peripheral. Integral protein refer to proteins that is partially embedded or fully embedded. Okay, maksudnya integral protein refer kepada protein yang tertanam secara sepenuhnya ataupun tertanam secara separuh. Yang C tu.
Okay, itu adalah integral. Tertanam secara sepenuhnya atau tertanam separuh. Okay, yang kedua adalah peripheral proteins. Peripheral proteins adalah protein that attach to the outer and inner surface. Dia attach macam tu je, dia sangkut macam tu je. Itu adalah peripheral. Sama ada dia attach dekat inner ataupun dia attach dekat outer. Macam ni. Dia attach, dia tak masuk ke dalam fosfolipid tu. Dia duduk baring malas-malas kat luar tu je ataupun kat dalam. Okay. Function yang ketiga, structure yang ketiga adalah carbohydrate chain or oligosaccharide. Okay, carbohydrate chain or oligosaccharides. So this will be found on the external surface of the plasma membrane. Okay, yang ni kita jumpa dekat external. So dekat bahagian luar ni kita ada carbohydrate chain. Carbohydrate chain ni ada yang kalau dia attach kepada protein, kita panggil dia sebagai glycoprotein. If it is attached to phospholipid, we call that as glycolipid. Okay? Macam ni lah. Tak clear Sini. Kalau dia attach kepada protein, kita panggil glycoprotein. Kalau dia attach kepada lipid, phospholipid, kita panggil kepada dia sebagai glycolipid. Kenapa ada carbohydrate chain ni? Carbohydrate chain ni dia punya function adalah untuk dia sebagai ni tau. Dia sebagai macam cell identity marker ataupun recognition. Kita nak recognize cell tu. Contohnya, dia punya konsep macam ni. Macam sekarang, dulu kan, bukan dululah. For past few weeks, ada kempen bendera putih kan? Anda tahu tak pasal tu? Tahu. Okay. So kempen bendera putih. So bendera putih tu kita letak dekat luar rumah untuk people yang struggle. Contoh kalau rumah saya struggle, saya tak boleh survive. Semacam saya perlukan duit semua, saya akan letak bendera putih dekat luar. Itu sebagai identity. Okay? Untuk apa? Untuk orang lain recognize, untuk datang, untuk bagi bantuan. Sama juga macam sel ni. Dia ada carbohydrate chain sebagai cell identity marker or cell identity recognition. Dia untuk tanda. Okay, akulah sel yang macam ni. So sel yang lain akan datang lah. Macam tu. Okay. Yang keempat, kita ada kolesterol. Okay, kolesterol. Kolesterol boleh dijumpai between phospholipids. Okay, kalau nak lukis, it can be found between phospholipid. Okay, ini phospholipid. Kolesterol ni ada function dia. Function dia untuk increase flexibility. Maksudnya dia boleh bergerak, phospholipid dengan protein boleh bergerak side by side. Dan dia boleh stabilize the membrane structure by regulating the fluidity of the membrane. So dia boleh stabilize kan membrane tu. Contohnya, katakanlah kita pergi dekat tempat yang panas, okay, at moderately warm temperature. Macam sekarang ni, Pening sekarang ni redup sikit lah. Okay, katakanlah kat tempat awak panas. Okay, panas terik. So katakanlah awak keluar kejap lagi, tak adalah awak punya plasma membrane ni cair. Tak adalah badan awak jadi bentuk slime. Tak. Sebab apa? Sebab ada kolesterol. Kolesterol will reduce membrane fluidity by preventing free movement of phospholipid. So dekat temperature yang panas, yang warm, okay, warm macam suam-suam kan. Hot baru panas, warm, suam. Sekarang kot. Cholesterol will reduce the membrane fluidity by preventing free movement of phospholipid. So dia tak bagi phospholipid tu bergerak sangat. Okay. Kalau untuk cool temperature, contohnya nanti katakanlah dekat Canberra Highland dah ada macam escape kan, dah ada escape park. Nanti dia nak buat satu escape park dekat escape park dekat Pening ni. Okay, siapa yang pernah pergi, dia akan buat satu tau dekat Canberra Highland. Okay, tak tahu siap bila. Tak sure siap bila, tapi dia akan buat satu lah dekat situ. Okay, so katakanlah awak pergi sana, Canberra Highland ke, Genting Highland ke, cool temperature, awak tak adalah kejung. Okay, awak tak kejung, awak tak mengeras, keluar-keluar dah terus keras. Tak macam tu. Sebab apa? Sebab kita ada kolesterol. Berterima kasih kepada kolesterol kita. Okay, kenapa kolesterol kita ni, dia akan prevent
close packing of phospholipid and slow down solidification. So dia akan, kolesterol ni apa, dia akan buat apa, dia tak bagi fosfolipid ni duduk dekat-dekat. Okay, duduk dekat-dekat. Sebab apa, bila dia duduk dekat-dekat, dia akan solidify. Dia akan duduk celah-celah, kolesterol tu akan duduk celah-celah fosfolipid tu untuk prevent close packing and then slow down solidification. Okay, boleh ke? Boleh. Okay, good. Boleh. Alright, thank you. Okay, function. This is function of plasma membrane. Function of plasma membrane form a protective barrier. Dia sebagai protective barrier. Yang kedua, selectively permeable membrane. Dia adalah selectively permeable membrane. Maksudnya dia akan, dia tak bagi semua boleh lalu macam tu je. Dia akan allow certain molecule saja yang boleh lalu. Okay, yang tak boleh lalu dia akan guna protein. Alright. Okay, ini adalah function of membrane protein. Dua benda yang berbeza function membrane protein dengan function membrane, plasma membrane. Function membrane protein adalah yang yalah integral peripheral tu lah, apa function dia. Itu. Kalau function yang ni adalah function plasma membrane. Kalau function yang ni function of membrane protein. Okay. Alright. Yang pertama sebagai transport. Transport, kita ada channel protein, kita ada carrier protein. Okay, untuk angkut molekul-molekul yang tak boleh lalu tadi, contohnya glukos, tak boleh lalu macam tu je. So kita ada channel or carrier protein. Yang kedua, kenapa slide saya macam dah jadi tak betul Okay, yang kedua, protein act as enzyme. Okay, maksudnya dia akan catalyze certain function. Dia akan catalyze certain protein. Contoh daripada kuning ni akan jadi biru. Daripada reaktan dia akan jadi produk. Macam tu. Yang ketiga untuk signal transduction. Maksudnya signal transduction ni protein ni sebagai reseptor. Okay, protein sebagai reseptor. Yang keempat, ni betul pula. Yang keempat sebagai intercellular joining. Maksudnya antara sel, contoh ini adalah sel A, dia nak join dengan sel B. Jadi satu team. Macam tu. Okay, intercellular joining. Yang kelima, cell recognition. Nak recognize tu lah. Oh, aku bendera putih macam tu. Okay, cell recognition. Macam mana dia nak kenal? Melalui glycoprotein. Okay, yang keenam, yang terakhir adalah attachment to the cytoskeleton. Okay, maksudnya protein ni, ni protein ni, dia akan dia adalah sebagai tempat cytoskeleton attach. Cytoskeleton yang ni. Okay, macam tali ni, tali panjang ni, itu adalah cytoskeleton. Cytoskeleton akan attach. Okay, akan attach dekat situ. Okay, kenapa dia nak attach? Dia ada function lain lah sebenarnya cytoskeleton ni. Banyak lagi function lain. Dia antaranya cell division lah. Dia tak adalah terapung macam tu je. Okay, dia tak adalah terapung. Dia perlukan something untuk dia anchor. Untuk dia attach. Okay, that anchor refer to protein. And juga dia nak attachment, dia adalah attachment kepada extracellular matrix. Boleh ke? Boleh ke? Boleh. Alright, Boleh. ada apa-apa soalan tak nak tanya? Ada apa-apa soalan tak? Ada tak? Tak ada Tak ada ke? Tak ada soalan? Faham Bagus, faham. Tenang. Kejap ke. Alright. Sekejap, saya nak tunjuk satu benda yang, okay, kita akan stop kat sini tau. Kelas kita akan stop sini. Saya nak buat dua kerja. Satu worksheet saya akan bagi dekat Google Classroom. Satu lagi adalah, kejap saya share. Sekejap, saya stop kat sini, saya share dekat sini pula. Sebentar. Siapa biasa buat flip grid? Siapa pernah guna flip grid? Biasa tak guna flip grid? Tak biasa ke? Tak pernah guna.
Tak pernah ada. Tak pernah. Kita bagi pernah. Okay, kita pernah kan. Alright. So flip grid, memang sembang seorang lah. Kejap saya share screen sorry. Saya share screen. Sebentar. Okay. Flipgrid adalah apps yang di mana awak akan record awak punya video. Okay. Contohnya, okay, kalau saya tunjuk lah. Ini okay. Contohnya saya akan tanya soalan. Okay, saya akan tanya soalan and awak kena record awak punya jawapan melalui video. Ni macam TikTok tapi education punya. Okay, education punya. And dia ada dululah sebelum TikTok. Contohnya, saya tengok ini kot. Ni batch sebelum ni. Kita tengok respons, kita tengok batch sebelum ni buat macam mana. Kita tengok kepada ni lah ni lah Najwa. Okay, tengok Najwa punya. Alright, contoh saya tanya soalan, so dia akan jawab lah, so dia akan record video. Okay, mengenai jawapan tu. Macam tu. Okay, ini batch dulu punya lah. Okay, so awak akan nanti, saya akan assign Flipgrid punya soalan, so awak kena buat macam ni. Okay, yang macam ni kenapa ni? Sekejap. Macam ni. Awak boleh include subtitle. Subtitle boleh include subtitle. Awak nak letak filter, sekejap kita tengok ada tak filter. Tak filter. Tak ada. Ni macam ni memang filter lah. Obviously filter. Ada filter, awak nak letak macam gambar. Tak ada bagus budak-budak ni tak guna filter. Okay. Tak ada. Nanti awak akan explore sendirilah. Okay. Ada filter, ada subtitle. Okay. Saya akan setkan nanti dalam masa awak buatlah dalam record video tu dalam masa 1 minit kot maksimum. Okay? Boleh ke? Ada soalan? Alright? Boleh. Okay. So, dalam masa sejam ni Flipgrid dengan worksheet. Kalau tak sempat buat mana-mana dululah awak prefer. Nak buat Flipgrid dulu ke, nak buat worksheet saya bagi kejap lagi tu ke. Okay, it's up to you. Okay, boleh? Boleh. Alright. Boleh, madam. Ada masa lagi yang sejam, so tolong Alright, okay. Saya rasa sampai sini saja. InsyaAllah sampai sini saja. Sebab lagi sejam saya nak bagi awak buat kerja. Alright, so kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya saya. Kalau tak ada apa-apa, kita stop sampai sini. InsyaAllah minggu depan kita jumpa. Assalamualaikum. Bye-bye. Thank you guys. Thank you, madam. Thank you, Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you guys.